Hello, glad to see you. Nimefurahi mpendwa kukuhudumia siku ya leo tena. Najua kwamba Mungu ana jambo kwa ajili yako tena siku hii nzuri ya leo. Na leo ningesema kwamba msamaha anaotoa Yesu Kristo unatoa ushirika. Msamaha hutoa ushirika, na hapa ninazungumzia msamaha anaotupa Yesu Kristo. Tumeumbwa kwa ajili ya uhusiano na Mungu. Why tunahitaji uhusiano na Mungu? Kwa sababu ndiye aliyetuumba, ndiye aliye na instructional manual, ndiye aliye na kitabu cha maelekezo kinachotudai namna gani tunaweza tukaishi hapa duniani. Kwa hivyo ili tuishi hapa duniani na kufanya kusudi la Mungu na kufanya yale ambayo Mungu anatamani tufanye, tunahitaji kuwa na ushirika naye. Hata hivyo, asili ya dhambi kupitia Adamu haituruhusu, inatuzuia na inatoa blocks, inatoa vikwazo vya sisi kumfikia Mungu. Hivyo basi tunahitaji ushirika na Mungu kupitia Yesu Kristo ili tuweze kufanya yanayompendeza, ili tuweze kufanya kusudi lake. Kwa hiyo kumwamini Yesu na kuamini kazi yake ya msalaba ni kuingizwa kwenye ushirika na Mungu. Na watu wengi wamekuwa wakiniuliza, unawezaje ukamsikia Mungu? Well, kumsikia Mungu si lazima umsikie kama unavyonisikia mimi, lakini unaweza ukamsikia Mungu kupitia maandiko. Biblia inasema kila neno la Mungu lililoandikwa limevuviwa na linafaa kwa ajili ya mafundisho na kutuonya na kutujenga. Kwa hivyo kuzisoma nyaraka za mitume, kusoma Biblia, kusoma maandiko hutusaidia kujenga ushirika na Mungu, kwa sababu Mungu ameongea na sisi na anaendelea kuongea na sisi kupitia neno lake. Ni raha sana kuwa na ushirika na Mungu, kwa sababu kama wanadamu tunahitaji kufanya maamuzi mbalimbali katika maisha yetu. Kwa mfano, maamuzi ya kazi ipi tufanye, maamuzi ya ndoa ipi tuingie, nani tumuoe au kuolewa naye. Hayo yote ni maamuzi ambayo yanahitaji ushirika na Mungu. Kwa hivyo kuyasoma maandiko kuna kutupelekea kuwa na ushirika na Mungu, na tunapoyasoma maandiko huku tukiwa tumeamini kazi ya msalaba na kuwa na maisha mapya ndani yetu, sisi huyafanya maandiko ya Mungu yawe hai na si kitabu tu. Hivyo basi ukimpokea Yesu Kristo na kujiingiza kwenye maandiko na kujiingiza kwenye kulisoma neno lake, utaisikia sauti yake wakati wowote ule. Mungu akubariki sana. Nikukumbushe tu kwamba Mungu ni pendo, na katika pendo hakuna hofu.